हेलो पिला माने वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिला माने आज आमे पढ़िबा विपरीत शब्द आ मु तुम मानंगु पूर्व क्लास रे बहुत गुड़ाए विपरीत शब्द पढ़ई सारछि। तो चलो आज आमे देखिबा विपरीत शब्द आ मु आशा करूछि तुमे माने मोर पूर्व क्लास गुड़ाक देखिथिबो। जदि देखि ना तुमे मो यूट्यूब चैनल को जाइकी देखि पारिबो। तो चलो आज आमे स्टार्ट करिया पुणी थरे विपरीत शब्द। चलो आउ एमिति पढ़िबा जेमति कि ताकू बहुत भल भाबरे तमे मने रखि पारिबो। ठीक अछि, चलो स्टार्ट करिबा। तो देखो एडी प्रथमे तुमे देखि पारुथबो कीर्ति। तो कीर्तिर कौन हे जिवो अपकीर्ति हे जिवो बा अकीर्ति हे जिवो। कीर्तिर सदाले मने रख कीर्ति एबे जणे कीर्ति अर्जन कला तो आमे कौन कहूचे तार जदि विपरीत हो अकीर्ति अपकीर्ति बा भल काम कले कीर्ति अर्जन कला आ जदि खराब काम अपकीर्ति करछि। बुझिपारछ। कुकर्म कौन हे जिवो कुकर्म। कुकर्मर कौन हो सुकर्म। कुकर्म माने कौन खराब काम ना से लोकटी कुकर्म कला से जेल गला। सुकर्म से भल काम कला से कौन पुरस्कार मिलिला। बुझिपारछ कि ना। तो कीर्तिर हे जिवो कौन अपकीर्ति बा अकीर्ति। कुकर्मर कौन हे जिवो सुकर्म। एबे देखिबा कुटिल। कौन देखिबा कुटिल। कुटिलर कौन हे जिवो सरल। बुझिपारछ। कुटिल बा जटिल तो कुटिलर कौन हे जिवो सरल। कृतकार्य कौन देखिबा कृतकार्य जणे परीक्षा रे कृतकार्य हैला। बुझिपारछ कि ना। बा जोथिरे भी से परीक्षा रे हो बा ता जीवन रे बा सफलता पाइला ताकू ही आमे कौन कहबा कृतकार्य। कृतकार्यर विपरीत कौन हे जिवो अकृतकार्य। कौन हे जिवो अकृतकार्य। मन रहउछि ना पिला माने। तापर देखो कृतज्ञ कौन हे जिवो कृतज्ञ। कृत एबे हमकु जणे सहाय्य करचंदी तो आमे तांको पाखरे कौन हबा आवश्यक कृतज्ञ हबा आवश्यक कि नै मते कुह। तो कृतज्ञर कौन हे जिवो अकृतज्ञ बा कृतघ्न। देखो साहाय्य करचंदी आमे ताकू केबे भूलिबा नै ता माने आमे कृतज्ञ। जदि भूली जिबा जदि आमे पचारिबानी ता माने कौन अकृतज्ञ बा कृतघ्न। मन रहिला। तो तापर देखो कृतदार। कृतदारर कौन हे जिवो अकृतदार। कृतदारर अकृतदार। तापर देखो कृपण। कृपणर कौन हे जिवो बदान्य बा दानी। कौन हे जिवो कृपणर बदान्य बा दानी। मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक अच्छे। क्रिया एबे आमे गोटे क्रिया करछे तापर तार कौन हे जाउची प्रतिक्रिया आसी जाउची ना। क्रियार कौन आसे सदा बेले प्रतिक्रिया। तो एठी देखो खट्टा। खट्टार कौन हे जिवो मिठा। बुझिपारछ कि ना। खट्टा मिठा। खरा खरार देखो वर्षा केतळे खरा हे जाउची तो केतळे वर्षा हे जाउची। मने रहिला पिला ने। देखो आउ थरे कहि दउची। ठीक अच्छे। तो एठी देखो कीर्तिर कौन हे जिवो अकीर्ति बा अपकीर्ति। कुकर्मर कौन हे जिवो सुकर्म। कुटिलर कौन हे जिवो सरल। कृतकार्य जणे कृतकार्य हला जणे अकृतकार्य हला। बुझिपारछ। कृतज्ञर कौन हे जिवो जणे हमकु सहाय्य आमे पाइछे तो कृतज्ञ हबा दरकार। तो जदि हेबानी ताले अकृतज्ञ बा कृतघ्न। कृतदार कृतदारर कौन हबो अकृतदार। कृपण कृपणर कौन हे जिवो बदान्य बा दानी। बुझिपारछ। आ क्रिया सदाबेले करछे माने प्रतिक्रिया। एबे तमे हातटाउ नै कांथरे बाडेबो हाँ कांथटारे किछि आघात हबो तम हातरे भी आघात हबो। बुझिपारछ कि नै। तो क्रियार सदाबेले प्रतिक्रिया। खट्टा खट्टार कौन हे जिवो मिठा। खरार वर्षा। तो बुझिपारछ पिला माने। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट देखो एडी कौन हे जिवो चेमड़ा। आकु भी मन रख। चेमड़ार कौन हे जिवो मस्का। कौन हे जिवो चेमड़ार मस्का। बुझिपारछ। चोर चोरर कौन हे जिवो जणे चोर ना आ जणे कौन साधु। बुझिपारछ कि नै। तो खराब जी चोरी काम करथो चोर जी भलरे थिबो ताको हम साधु बोली कहबा। छुआ छुआर कौन जिवो अछुआ ना। छुआ अछुआ भेदभाव तमे तो जानिथिबो हाँ कि नै। तो छुआ छुआर कौन हे जिवो अछुआ। छोट छोटर कौन हे जिवो बड़ जणे छोट अछि तो जणे बड़। बुझिपारछ कि नै। जड़ जड़र कौन हे जिवो चेतन। जड़र सदाबेले चेतन हे जिवो। जणा जणार अजणा ना को जिनस हमकु जणा तो को जिनस हमकु अजणा। एमती ना जे दुनियार सब जिनस हमकु जणा एमिति भी ना जोटा कि हमकु अजणा अटे। बुझिपारछ कि नै। जनगहली जनगहलीर सदाबेले कौन हे जिवो ना जन विरल। जो जगह अधिक लोक जमा ही थांती बा बहुत लोक थांती तांको आमे कौन कहबा जनगहली। एबे गोटे भोजी होउची सेठी जनगहली हे जिवे। मने कर
ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଜମା ବି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଜନ ବିରଳ ବୋଲି କହିବା। ତ ମନେ ରହୁଛି ନା ପିଲାମାନେ ଜନ ଗହଳିର ସଦାବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଜନ ବିରଳ ବୁଝିପାରିଲ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ମୃତ୍ୟୁ ବା ମରଣ। ଜନ୍ମର ସଦାବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ମନେ ରଖ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ ବା ମରଣ ହେଇଯିବ। ଆରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଏ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତ ମରଣ ହେବ ବୁଝିପାରୁଛ। ଜବାବ ଜଣକୁ ଆମେ ଜବାବ ଆଉ ବେଜବାବ ହେବା ନାହିଁ ହଁ କି ନା। ଆମେ ଜଣେ ଜବାବ ଦେଇଦେଇଛେ ନା ଏଇ କାମଟା କରିବା ଯଦି ଆମେ କଲେନି ତା ମାନେ କ'ଣ ବେଜବାବ ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ଜବାବର କ'ଣ ହେଇଯିବ ବେଜବାବ। ଜମା କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ପଇସା ଜମା କରୁଛେ ଆଉ ଜମା ତ କରୁଛେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ବି ହେଉଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛେ ତ ଜମାର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏପରି ତ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଜୟ ଜୟର କ'ଣ ହେଇଯିବ ପରାଜୟ ଦେଖିପାରୁଛ ଜୟର ପରାଜୟ ହେଇଯିବ। ତ ମନେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଆଉ ଥରେ କହିଦିଏ ଦେଖ ନା ଚେମ୍ଡ଼ାର କ'ଣ ହେଇଯିବ ମସ୍କା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଚରର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଜଣେ ଚର ଅଛି ଚର ଆଉ ଜଣେ ସାଧୁ ଚରର ସାଧୁ। ଛୁଆଁର ଅଛୁଆଁ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଯେଉଁ ଭେଦଭାବ ଥାଏ। ଛୋଟ ଜଣେ ଛୋଟ ତ ଜଣେ ବଡ଼ ବୁଝିପାରୁଛ। ଜଡ଼ ଜଡ଼ର କ'ଣ ଚେତନ। ଜଣା ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ଜଣା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ତା ମାନେ କ'ଣ ଅଜଣା। ଜନଗହଳି ଜନ ବିରଳ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବା ମରଣ ବି କହିପାରେ। ଜଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବି ହେଇପାରେ ମରଣ ବି ହେଇପାରେ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଜବାବ ଜଣକୁ ଆମେ ଜବାବ ଦେଇଛେ ଆଉ ବେଜବାବ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଜମାର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୁଝିପାରୁଛ। ଜୟର ହେଇଯିବ ପରାଜୟ। ତ ମନେ ରହିଲା ନା ପିଲାମାନେ। ତ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ ହଁ ତ ଏଠି ଦେଖ କ'ଣ କହିଲି ଜବାବର ବେଜବାବ ଜମାର ଖର୍ଚ୍ଚ। ଜୟ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଜୟ ହେଲେ ହଁ କି ନା ଆଉ ପରାଜୟ ହାରିଗଲେ ମାନେ କ'ଣ ପରାଜୟ। ଜଳର କ'ଣ ହେଇଯିବ ସ୍ଥଳ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜଳ ଭାଗ ସ୍ଥଳ ଭାଗ। ଜାତର କ'ଣ ହେଇଯିବ ମୃତ ମନେ ରଖ ଜାତର ସଦାବେଳେ ମୃତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଜାଗ୍ରତର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ। ତ ଜାଗ୍ରତର ଅପୋଜିଟ୍ ହେଇଗଲେ ବା ବିପରୀତ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ସୁପ୍ତ। ଆଉ ଜୀବନ୍ତର ମୃତ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାଛ ଆଣିଛେ ବେଳେବେଳେ ଜୀବନ୍ତ ମାଛ ନେଇ ଆସେ ଆଉ ବେଳେବେଳେ ମୃତ ବୁଝିପାରୁଛ ନା। ଜୀବିତ ଆମେ କ'ଣ ନା ସେ ମଣିଷଟି କ'ଣ ନା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯଦି ହେଇଯାଇଛି ସେ ମଣିଷର ଜୀବିତ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ସେ ମରିଗଲା ତ ମୃତ ଆମେ କହୁଛେ ନା ଜୀବିତ ନା ମୃତ ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ଜୀବନ୍ତର ବି ମୃତ ହେଇଯିବ ଜୀବିତର ବି ମୃତ ହେଇଯିବ। ଜୀର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ। ଜୁଆର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଭଟ୍ଟା। ମନେ ରହିଲା ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଦେଖ ଜନ୍ମର ମୃତ୍ୟୁ ବା ମରଣ। ଜବାବର କ'ଣ ହେଇଯିବ ବେଜବାବ। ଜମା କରିଛେ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଜୟ ପରାଜୟ। ଜଳର କ'ଣ ହେଇଯିବ ସ୍ଥଳ ଆମେ କହୁଛେ ନା ଜଳ ଭାଗ ସ୍ଥଳ ଭାଗ। ଜାତର କ'ଣ ହେଇଯିବ ମୃତ। ଜାଗ୍ରତର ସୁପ୍ତ। ଜୀବନ୍ତର ସେଇ ମୃତ ହିଁ ହେବ ଆଉ ଜୀବିତ ନା ମୃତ ଆମେ କହୁଛେ ନା ତ ଜୀବିତର ବି ମୃତ ହେଇଯିବ। ଜୀର୍ଣ୍ଣର ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ। ଜୁଆରର ଭଟ୍ଟା। ତ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ପଢ଼ିବା ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ବାକି ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ପ୍ଲିଜ୍ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।